नमस्कार बंधुरा शुभ सकाल। आज बृहस्पतिवार लक्ष्मी पुजो करब। तोमरा सबाई बाड़ीते लक्ष्मी पुजो करे थाको। मा लक्ष्मीर आसनटा प्रथमे पेते निलाम, तारपर एबार मा लक्ष्मीके आसने बसालाम। धानेर छड़ाटा पाशे दिए दिलाम। प्रति बृहस्पतिवार आमी एरकम भावे पुजो करे थाकी। माके सिंदूर दिए दिलाम। एबार घरटा स्थापन करब। घट आमादेर पाताय थाके, नतून करे पातते नेই तो, ताई प्रति बृहस्पतिवार आबार घरटा भर्ती करे जल दिए दी। घटे आम पाता दिए सिंदूर दिए दिएছি। आगे घटेर मध्य कला दिताम, तो आमार यूट्यूब चैनेले अनेक बंधुरा बोलेছিল যে মা লক্ষ্মীকে নাকি কলা দিতে নেই, তাই তখন থেকে আর কলা দিই না। তবে পানটা দিই। আজকে পানটা নেই তাই দেওয়া হয়নি। বাড়িতে যেদিন যেমন যা ফল থাকে তাই দিয়ে মাকে নিবেদন করি। মাকে যে সাদা ফুল দিয়ে পুজো করতে নেই সেটা আমার জানাও ছিল না। তো মানুষ তো দেখে দেখেই শেখে। हाँ, तो এখন আর মাকে আর সাদা ফুল দিই না। প্রদীপ জ্বালিয়ে নিলাম। এবার একটু মায়ের আরতি করে নেব। জয় মা লক্ষ্মী, মা গো কৃপা করো, সবাইকে সুস্থ রাখো, ভালো রাখো, জয় মা। এবার লক্ষ্মী পাঁচালি পড়ে আমি আমার ভিডিওটা শেষ করছি। তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, তোমাদের দিনটা ভালো কাটুক। আবার আসছি পরের ভিডিওয়। জয় মা লক্ষ্মী।